শিক্ষা গ্রহণ না করলে মানুষের যে পরিপূর্ণ যে অন্তর্নিহিত লুক্কায়িত প্রতিভা সেটা সম্পূর্ণ হয় না, বৃত্ত। पश्चिम बंगाल सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को नई शिक्षा नीति एनईपी और पीएम श्री योजना को लेकर केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद कई अहम घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि राज्य अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरी तरह लागू करेगा और इस वित्तीय वर्ष का पूरा केंद्रीय फंड भी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार केंद्र सरकार की शर्तों का पालन नहीं कर रही थी, इसलिए शिक्षा से जुड़े कई केंद्रीय फंड राज्य को नहीं मिल पाए। अब नई सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति और पीएम श्री योजना को स्वीकार कर लिया है, जिससे राज्य के स्कूलों और कॉलेजों में बड़े स्तर पर सुधार किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि बैठक में छात्रों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि छात्रों को अच्छी शिक्षा के लिए निजी संस्थानों पर निर्भर न रहना पड़े। इसके साथ ही शिक्षक छात्र अनुपात को बेहतर बनाने और शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि भर्ती प्रक्रिया से राजनीति को पूरी तरह बाहर रखा जाएगा और केवल योग्यता के आधार पर नियुक्तियां होंगी। शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि राज्य के करीब 81,000 स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। सभी स्कूलों को कंपोनेंट ग्रांट दी जाएगी। मिड डे मील के लिए गैस आधारित किचन शुरू किए जाएंगे और धीरे धीरे स्कूलों में सोलर पैनल भी लगाए जाएंगे। इसके अलावा सभी स्कूलों में स्वच्छ शौचालय, आर्सेनिक मुक्त पेयजल, साफ सुथरे बर्तन और बेहतर स्वच्छता व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस अभियान की शुरुआत बीरभूम, बांकुड़ा, पुरुलिया और झारग्राम जिलों से होगी। जिन स्कूलों में अभी तक पंखे नहीं हैं, वहां पंखे लगाए जाएंगे ताकि गर्मी के मौसम में छात्रों को परेशानी न हो। लड़कियों के स्कूल में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन लगाने और पानी की गुणवत्ता को सुधारने के लिए वाटर प्यूरिफायर लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि राज्य सरकार उन सभी स्कूलों और निजी विश्वविद्यालयों का निरीक्षण कराएगी जिन्हें पहले एनओसी जारी किया गया था। उनका कहना है कि शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता और जवाबदेही सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता होगी। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में भी बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया गया है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा मंत्री को नया विधेयक लाने का निर्देश दिया है ताकि स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद किसी राजनीतिक व्यक्ति के बजाय अभिभावकों को दिया जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा शासित कई राज्यों में यह व्यवस्था पहले से लागू है और अब पश्चिम बंगाल में भी इसे लागू किया जाएगा। शिक्षक भर्ती को लेकर भी मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार की नीतियों के कारण ओबीसी आरक्षण से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। अब राज्य सरकार जल्द ही सुप्रीम कोर्ट से अपना मामला वापस लेगी। इसके बाद पहले से लंबित करीब 6,000 नियुक्तियों के साथ अन्य रिक्त पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण पूरी पारदर्शिता और मेरिट के आधार पर लागू होगा। मिड डे मील योजना में भी बड़ा बदलाव किया गया है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 1 अगस्त से प्राथमिक स्तर पर प्रति छात्र मिड डे मील का खर्च 6 रुपए 78 पैसे से बढ़ाकर 10 रुपए किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोलकाता सहित कई क्षेत्रों में इस्कॉन को मिड डे मील की जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि बच्चों को बेहतर गुणवत्ता का भोजन मिल सके। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से है और आने वाले समय में पश्चिम बंगाल की शिक्षा प्रणाली को राष्ट्रीय स्तर के आधुनिक मानकों के अनुरूप विकसित किया जाएगा। দেখুন, আমরা তো স্বামী বিবেকানন্দের পুণ্যভূমির লোক। তিনি বলে গেছেন শিক্ষা গ্রহণ না করলে মানুষের যে পরিপূর্ণ যে অন্তর্নিহিত লুক্কায়িত প্রতিভা সেটা সম্পূর্ণ হয় না, বৃত্ত। সেই কারণে বাবা সাহেব আম্বেদকর শিক্ষাকে সাংবিধানিক অধিকার, মৌলিক অধিকারের মধ্যে দিয়েছেন এবং কনকারেন্ট লিস্টে এই জন্য আছে যাতে শিক্ষা নীতি, শিক্ষা ব্যবস্থায় কেন্দ্র এবং রাজ্যের উভয়ের সমান দায়িত্ব থাকে। আমরা এখানে ভালো মিটিং করেছি। ধর্মেন্দ্র প্রধানজির আসার কথা ছিল, সুকান্ত মজুমদার, ডক্টর সুকান্ত মজুমদারের থাকার কথা ছিল, ডক্টর সুকান্ত মজুমদার ছিলেন। দিল্লি থেকে 8 জন হাই লেভেল অফিসার এসেছিলেন। আমরা ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসিতে যুক্ত হয়েছি, আমরা পিএম শ্রীতে যুক্ত হয়েছি, আমরা ভারত সরকারের বিগত 3 বছরের সরকারি নীতি না মানার ফলে তারা বিগত সরকার অর্থ নেয়নি
ভারত সরকার দিতে চাইলেও দিতে পারেনি। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে এই অর্থবর্ষে গ্র্যান্টও আমরা পাব। সবগুলো কম্পোনেন্ট নিয়ে, সবগুলো ইস্যু নিয়ে আলোচনা হয়েছে। প্রাইমারি, আপার প্রাইমারি, হাই স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি, বিদ্যার্থী অর্থাৎ ছাত্রছাত্রীদের কিভাবে আধুনিক শিক্ষা দেওয়া যায়, বেসরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার উপর যাতে নির্ভরশীল না হয়, কি করে ছাত্র শিক্ষক শিক্ষিকার রেশিও ঠিক রাখা যায়, কি করে শিক্ষক অধ্যাপক নিয়োগকে রাজনীতিমুক্ত করে অত্যন্ত পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ করা যায়, বিশেষ করে বিদ্যা মন্দিরগুলোকে কি করে আধুনিক মানের করা যায়, সব পয়েন্ট নিয়ে ইন ডিটেলস আলোচনা হয়েছে। ইমিডিয়েট যেটা বিদ্যালয়গুলো পাবে, অর্থাৎ প্রাইমারি, আপার প্রাইমারি, হাই স্কুলের ক্ষেত্রে কম্পোজিট গ্র্যান্ট, যেটা 3 বছর ধরে তারা পায়নি আগের সরকারের ভুল নীতির জন্য। আমরা 81,000 বিদ্যালয়ে টার্গেট নিয়েছি। সব জায়গায় গ্যাসে মিড ডে মিল রান্না হবে, সব জায়গায় পর্যায়ক্রমে সোলার প্যানেল হবে, সব জায়গায় অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন শৌচালয় থাকবে, সব জায়গায় আর্সেনিক মুক্ত পরিশ্রুত পানীয় জল থাকবে, সব বাচ্চারা ভালো খাওয়া মানে প্লেটে, থালাতে, ইউটেন্সিলে খাওয়া দাওয়া করবে, পরিচ্ছন্ন একটা হাইজেনিক পরিবেশ তৈরি হবে। এবং রাঢ়বঙ্গ দিয়ে শুরু হচ্ছে, বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম থেকে যে বিদ্যালয়গুলোতে এখনো ফ্যান লাগানো হয়নি, গরমে বাচ্চারা কষ্ট পান, সেই ফ্যান লাগানো। আমি সাজেস্ট করেছি বালিকা বিদ্যালয়গুলিতে এবং ছাত্রছাত্রী অর্থাৎ কোয়েড স্কুল কলেজগুলিতে আমাদের ছাত্রীদের, বালিকাদের, কন্যাদের, বোনেদের জন্য স্যানিটারি ভ্যান্ডিং মেশিন, ন্যাপকিন মেশিন, সেটা চালু করার ব্যবস্থা, অ্যাকোয়া গার্ড দেওয়ার ব্যবস্থা, একটা সুন্দর পরিবেশ তৈরি করা। এবং আমাদের সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি ইউনিভার্সিটি, আমরা যতগুলো এনওসি দিয়েছি তারা ফাংশন করছে। আগে ইন্সপেকশন হবে, ইন্সপেকশন করার পরে তারা যদি যথাযথভাবে চলে এবং তাদের ফিস যদি নিয়ন্ত্রিত থাকে, সেক্ষেত্রেই তাদেরকে আগামী দিনে ছাড়পত্র বা অনুমোদন দেওয়া হবে। শিক্ষাকে আমরা পণ্য করতে দেব না। আর ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসির অন্তর্গত এই শিক্ষাকে আমরা উচ্চমানের শিক্ষায় নিয়ে যাব এবং শিক্ষার যে নতুন আইন আছে তাকেও চেঞ্জ করার জন্য শিক্ষামন্ত্রীকে বলেছি আমি, প্রধান সচিবকে নিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিধানসভার আগামী অধিবেশনে বিল আনতে, যাতে গার্ডিয়ানদের মধ্য থেকেই আগামী দিনে বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য চেয়ারম্যান অথবা ভাইস চেয়ারম্যান দায়িত্ব গার্ডিয়ানের ভারতবর্ষের সব রাজ্যে আছে। 21টা বিজেপি এনডিএ রুল স্টেটে আছে, এই রাজ্যে এগুলো করেনি। বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে। খুব ভালো ডিসকাশন হয়েছে আর অনেকে সোশ্যাল মিডিয়াতে খুব কবে রিক্রুটমেন্ট, কবে কি এসব নিয়ে বলছেন। আপনাদের জেনে রাখা দরকার আছে, এই জটটা পাকিয়েছিল আগের সরকার ওবিসিকে কেন্দ্র করে। আমরা কি করেছি, আমরা ওবিসির যে ভুল নীতি ছিল বিগত সরকারের, বিধানসভায় আইন এনে ওবিসিটাকে আমরা প্রথম ঠিক করেছি। বিধানসভা আইন আনলে হবে না, সুপ্রিম কোর্টে গেছিল বিগত রাজ্য সরকার। আজকে সুপ্রিম কোর্টের সামার খুলেছে 8ই জুলাই, আজকে মেনশন করা হয়েছে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে সুপ্রিম কোর্ট থেকে রাজ্য সরকার ওবিসি মামলার ক্ষেত্রে বেরিয়ে আসবে, এক্সিট করবে। তার ফলে যে 6000-এর পরীক্ষা আপনার মৌখিক হয়ে গেছে, বাকি যে 6000-এর মৌখিক বাকি আছে সেটাও হয়ে যাবে। আর আমরা সংকল্পপত্রে দেওয়া কথা অনুযায়ী কোনো রাজনৈতিক লোক নিয়োগ প্রক্রিয়াতে থাকবে না।
দূষণ নারিয়ালার মতো চিফ সেক্রেটারি র্যাঙ্কের অফিসারকে আমরা প্রশাসক করেছি, চেয়ারম্যান করেছি। আপনারা শুনলে খুশি হবেন, তিনি আজকে 4 জন নিয়ে নিয়েছেন। স্বচ্ছতার সঙ্গে, মেধার সঙ্গে SC ST OBC WS PH রোস্টার মেনে, রিজার্ভেশন রোস্টার মেনে কাজ করবে এবং 1 আগস্ট থেকে প্রাথমিক স্তরে 6 টাকা 78-এর বদলে 10 টাকা মিড ডে মিল হচ্ছে এবং 1 আগস্ট থেকেই কলকাতা সহ বড় একটি অংশে ইসকন মিড ডে মিল বিতরণের দায়িত্ব নিচ্ছে। তারা কিছু ভর্তুকিও দিচ্ছে, খুব হাই কোয়ালিটির খাবার দেবে। আপনারা আরো কয়েকদিন ডিম আর ইসকন নিয়ে আলোচনা করতে থাকুন, বাকিটা 1 আগস্ট আমি प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।